وہ سب چلے گئے تھے، میں اکیلی کھڑی تھی تو انکل میرے پاس آئے، پہلے ادھر ادھر سے پھر میرے پاس آئے. میں نے کہا انکل کال کر دے گھر، تو انہوں نے میں نے بھائی کا نمبر بتایا، انہوں نے نمبر لیا اور کال کی، لیکن پوری کال گئی لیکن بھائی نے اٹھایا نہیں. پھر دوسرے بھائی کو کیا، انہوں نے بھی نہیں اٹھایا، اور پھر پاپا کو لاسٹ میں کیا، پاپا نے اٹھا لیا تھا. پاپا کہہ رہے میں فوراً آ رہا ہوں. تو پاپا نے جیسے بند کیا وہ میرے پاس آئے، انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور میرے چیسٹ پہ سائڈ پہ لے گئے. انہوں نے ایسا ایسا ہاتھ پھیرنے لگے اور پھر تھوڑی سی شال اٹھائی، انہوں نے وہاں پہ ہاتھ پھیرا، پھر میرے منہ پہ کس کیا اور تھوڑا انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سائڈ پہ دھوپ میں آ کے کھڑے ہو جاؤ. میں وہاں دھوپ میں کھڑی ہوئی دفتر کے پاس تھوڑا سا، تو انہوں نے میرے شرٹ کے بٹن کھول لیے اور جا کسنگ کرنے لگے. اسی دوران پاپا آ گئے، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور مجھے بھیج دیا. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بابا جی آپ کی بچی تھی جس کے ساتھ اتنا، اب میرے پاس لفظ نہیں ہے میں کیا کہوں، جو کچھ ہوا آپ لینے گئے تھے؟ جی میں لینے گیا تھا، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا سکول سے جانے میں. جی میں سکول میں گیا تو سکول کا گیٹ بند تھا، اندر سے لاک تھا. جی اندر سے لاک تھا. میں نے جب دیکھا میرے سے برداشت نہیں ہوا. آپ نے کیا دیکھا؟ وہ بچی رو رہی تھی، ہاں. بچی کو گھسیٹا گیا، بچی بڑے برے حال میں تھی. جب میں نے دیکھا تو میں نے بچی نے پوچھا، میں نے کہا بیٹے کیا ہوا آپ کو؟ وہ کہنے لگی نہیں بس مجھے گھر لے چلو پاپا، مجھے گھر لے چلو. میں نے کہا میں آپ کو ڈاکٹر پہ چیک کرواتا ہوں. آپ گر گئی ہے بچی؟ میں نے سمجھا گر گئی، چوٹ لگ گئی، لیکن بہت زور سے روئے جا رہی. تو میں پھر اس کو گھر لے آیا. جی جب گھر لے کر آیا میں نے اس کی اپنی بڑی بہن سے بات کی، جس کے پاس رہتی میری بڑی بہن ہے، انہوں نے لی پھپھو کے پاس رہتی ہے. پھر میں نے اپنی اہلیہ سے بھی کہا اس کو پوچھے کیا ہوا. تو جب پوچھا تو اس نے پھر بتایا کہ میرے ساتھ اس نے یہ حرکت کی اور مجھے گھسیٹا گیا. میں گیٹ کے باہر کھڑی تھی لیکن مجھے برگلا کے یہ اندر لے گیا. بعد میں اس نے پھر دروازہ لگا کے اپنے کمرے کے اندر لے گیا. جو اس نے جی اس نے خباثت کرنی تھی وہ بچی کے ساتھ، اس سے بڑی اس نے ہمت دے، صبر دے. آپ نے بڑی ہمت دکھائی ہے کہ آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، دبایا نہیں ہے اس مسئلے کو. ہمت والے باپ ہیں آپ. اللہ پاک کی طرف سے اگر یہ کوئی اس طرح کی ہمت دی جاتی ہے تو اللہ پاک اسی کو دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ جو ہے وہ دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے خیر بنے. تو آپ یہ آنے والے لوگوں کے لیے مثال ہیں کہ اگر کسی کی بچی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو قانون بنا ہے، اس کے پاس حدود لا میں، یعنی کہ شریعت کے مطابق بھی اس کی سزائیں ہیں. تو ایسے درندوں کو ہم معاشرے سے اکھاڑ پھینکیں. آپ میڈیکل سے مطمئن ہے جو ابھی تک ہوا؟ جی میڈیکل پہلے ہمارا ہو نہیں رہا تھا. جی اچھا. میڈیکل کے لیے ہم 4 گھنٹے ہاسپٹل میں رہے. جی ہاں جی. پھر باقاعدہ SHO صاحب آئے اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آئے. جی انہوں نے کہا کہ ان کا میڈیکل کیا جائے. جی تو وہ کہہ رہے تھے لیڈی ڈاکٹر نے جو بھی تھی ادھر، انہوں نے کہا کہ ہم میڈیکل کرتے ہیں. تو لیکن ٹیم جو آئی تھی وہ دوبارہ اپنے کام کے لیے پھر مصروف ہو گئی، تھانے میں چلی گئی. یعنی اس کو لٹکا رہے تھے؟ جی ہاسپٹل والے ہمیں لٹکا رہے تھے. میری بیٹی کا مسئلہ تھا. میں آپ کی پوزیشن اور آپ کی مجبوریاں سمجھتی ہوں، لیکن جب اتنا بڑا قدم اٹھا ہی لیا قانون کا دروازہ کھٹکھٹانے والا تو ہمت تو باندھنی پڑے گی نا. جی جی. آپ کو کسی قسم کا کوئی پریشر یا کوئی چیز اس طرح کی معاشرتی طور پر؟ جی بس ہمیں ہاسپٹل میں تھوڑا پریشان کیا گیا تھا. جی بھئی ان کا میڈیکل روک دیا جائے، نہ کیا جائے. پھر ہمارے ساتھ باہر سے کوئی کال ان کو گئی ہے کسی کی دبایا. جی ہاں جی مجھے انڈر پریشر کیا. اس نے کہا کہ آپ نہ کسی سے بات نہ کرنا. بحیثیت ماں آپ نے اور بچیوں سے پوچھا وہاں جا کے اسکول میں کہ ایسا واقعہ کسی اور کی بچی کے ساتھ ہوا؟ پہلے بھی ہیں، بعض لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کر چکا ہے، ٹیچر کے ساتھ بھی کر چکا ہے. تو آپ لوگوں نے گاؤں کے لوگوں نے مل کے اسکول سے مطالبہ نہیں کیا کہ ایسے چوکیدار کو بچوں کا محافظ بنایا ہوا ہے جو بچیوں کی عزت کا محافظ نہیں ہے؟ جی وہ پہلے کبھی کسی نے کمپلین کی نہیں تھی، کوئی بات کی نہیں تھی، اس لیے اسے چھوٹ ملی ہوئی تھی. پہلے بھی ہوا بچیوں کے ساتھ؟ یہ اب پتہ چلا ہمیں.
अब पता चला? जी अब पता चला। मिस मीना है मैम से नीचे, उन्होंने खुद बताया था कि एक लड़की से इसने बदतमीजी की थी, कंधे पे हाथ रख के जा रहा था, मैम ने इसकी इंसर्ट की थी, लेकिन फिर भी ये मेरे पास नहीं आया। और उसके बाद एक और लड़की के साथ भी किया ऐसा? नहीं, बस एक का ही पता है। एक का पता? जी तो स्कूल इंतजामिया ने उसको निकाला नहीं? नहीं, उस वक्त वो मैम और थी और ये अब आई हैं। आप बात माँ क्या चाहती हैं? उसे सज़ा मिले ताकि उसे आइंदा आने वाली कल के लिए उसे ये सामना करना पड़े कि कल किसी को वो कुछ कर ना सके, किसी के साथ तंग ना कर सके, किसी को इस तरह का हरकत ना कर सके। बात तो इंशाल्लाह हम आप हमारे साथ हैं, आप हमारा तावन करें मैं आप तो जी हमारा पाकिस्तान आपके साथ है। जी हर जी औरत, हर इंशाल्लाह बेटी, हर माँ आपके साथ है। जी जी हर बाप, हर भाई, हर जी। बेटा आपके साथ है। जी जी ऐसे दरिंदों की गुंजाइश नहीं है इस माँ हाँ जी हाँ जी। वालदा की जानिब से जो मुतालिबा किया गया कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि कोई और माँ ऐसे न तड़पे। अब हम उस बच्ची की जानिब आएंगे, उससे पूछेंगे कि उस दिन असल में हुआ क्या था और ये दरिंदा उसे कहीं पहले भी हरासा करता था और वो डरी सहमी क्या नहीं बताती थी घर में। ये वाक़यात हम इसलिए भी आप लोगों को बताते हैं, अपनी आवाम को समझाते हैं कि आप बस इतने माँ बाप या गार्डियन अपने बच्चे पे इतना चेक एंड बैलेंस रखें, उसे एक मिनट के लिए भी तनहा ना करें, क्योंकि ऐसे जानवर नुमा इंसान आज भी माशरे का नासूर हैं जो कहीं ना कहीं आपके बच्चे का मुहाफ़िज बनकर उसकी इज्जत रोन देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी यहाँ पर पहले भी आप सबकी बच्चियाँ पढ़ती थी, चौकीदार को पहले से कुछ जानता था? चौकीदार ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। वो पहले भी इसी ਪਹਿਲੇ किरदार का ਸੁਣਿਆ हारिस है? ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2-4 ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। जी पहले भी ऐसे 2-4 केस किए हैं जी, और फिर भी ऐसे- उसे सजा नहीं हुई? ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਕਿਉਂ? ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦਬਾਈ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦਬਾਈ ਰੱਖਿਆ। प्रिंसिपल ने? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ प्रिंसिपल भी इसी गांव की है? ਨਹੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ आप मैडम। आप लोग भी यहीं पे रहने वाले हैं, प्रिंसिपल को भी जानते होंगे। प्रिंसिपल पहले भी क्या ऐसे इतने बड़े बड़े हीनियस क्राइम छुपाने की मास्टर है? मैडम दरअसल ये इंकशाफ जो हुआ है वो मुलज़िम्स के थ्रू हुआ है। मैडम ने हमें कुछ नहीं बताया था कि ऐसा वैसा मामला भी है। पहले भी इसके ख़िलाफ़ सुनने में आया, कोई FIR हुई थी जो बीच में ही दबा दी गई थी। और प्रिंसिपल यही थी तब भी? जी बिल्कुल यही प्रिंसिपल थी। और प्रिंसिपल साहिबा से जब हम लोगों ने ये, बल्कि हमारे बुज़ुर्ग बार बार उनके पास गए हैं, उन्होंने कहा जी बस आप बात ना खोलें। और कुछ वो प्रिंसिपल को थ्रेट्स भी किया जा रहा था। कुछ उस मुलज़म के जो अज़ीज़ व अक़ारब हैं, वो 1-2 मुलाज़िम हैं, उसमें से वो मुलाज़िम जो हैं उनके पास उन्हें थ्रेट्स कर रहे थे और कह रहे थे कि जी अभी आप इस बात को ना निकालें। ये प्रिंसिपल अभी भी बराजमान है अपनी सीट के ऊपर? अभी भी किसी ने एक्शन नहीं लिया इसके खिलाफ कंसर्न डिपार्टमेंट्स में से? जी ऐसा ही है, जैसे ये बताया गया है कि जो चौकीदार है वो कोई बाअसर है, उसके पीछे लोग हैं जो उसे ना तो ट्रांसफर होने दे रहे थे। स्टिल चौकीदार स्टिल तो चौकीदार। अभी चौकीदार तो चले जेल में है ना? जी जी पकड़ा गया है, कानून की हिरासत में है, लेकिन ये प्रिंसिपल स्टिल बराजमान है जी स्टिल बरजमान है। और उसके कंसर्न डिपार्टमेंट ने नोटिस नहीं लिया कि ये कोई इतना बड़ा नोटिस वाकया छुपा रही थी और प्रीवियस वाकयात भी छुपाए हैं इसने? जी जी कोई ऐसा नोटिस नहीं लिया। हालांकि पहले भी वाकयात रिपोर्ट भी होते रहे, डीओ की जानिब से कोई एक्शन नहीं कोई लिया? एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। क्यों? ना CO ने, ना DO ने, और किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। शायद इसके पीछे अप्रोच है या क्या वजह है, क्यों इसके लिए एक्शन नहीं लिया जा रहा, जबकि लिया जाना चाहिए था। सादा लोग हैं यहाँ पे, इन्होंने भी शायद आवाज़ नहीं उठाई, बड़ी देर बाद आवाज़ उठाएगी। और ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है कि स्कूल के अंदर ऐसा वाक़या रुनुमा होना। और प्रिंसिपल को तो पहले से इल्म था और उसे तो मोहतात हो जाना चाहिए था कि भी इस बच्ची के लिए, एक बच्ची अकेली को छोड़ के सब चले गए और पीछे ऐसा दर्दनाक वाक़या रुनुमा हुआ। और मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। बिल्कुल आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम हो सके। अगर ये बच्ची भी आवाज़ ना उठाती तो न जाने और कितनी बच्चियां लुक़मा अजल बनती, शायद किसी को कानो कान खबर ना होती। क्या होना चाहिए इस प्रिंसिपल के साथ और इस चौकीदार के साथ? जी बिल्कुल ऐसे ही है, उसको तो सस्पेंड करना चाहिए। सिर्फ सस्पेंड? मैं कहती हूँ सजा होनी चाहिए। सज़ा भी होनी चाहिए ज़रूर। हमारी बहनें हैं, हाँ। हमारी कज़नें हैं, सब पढ़ती हैं। और ऐसे जो मुलज़म हैं उनकी अप्रोच बहुत ज़्यादा है। उनके अप्रोच बेखबर हो जाए। हर वो महकमे में उनके ऑफिसर हैं, जिसकी वजह में दबाव में थे हम भी। और आपकी मैडम पुकार भी। मैं बन रही हूँ जी हम भी बेफिक्र हो जाएं आप। हाँ मैं जी हर भी ऐवान दबाव तक में जाऊंगी, थे हर दरवाजा तक पिटाऊंगी आपके क्योंकि हम लिए। सादा लोग हैं, अपनी मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं, आम सादा मजदूरी है हमारी। वो कोई हमारी इतनी बड़ी जॉब पे नहीं है, कोई सरकारी जॉब पे हमारा कोई भी भाई नहीं है।
तो इसलिए उनकी वो अथॉरिटी थी जिसकी वजह से मैडम को उन्होंने दबाया, मैडम ने इस बात को दबाया। दूसरे नंबर पे बात ये है, मैडम और टीचर है जो सब भी हैं, सब पहले निकल जाती हैं स्कूल से। क्यों निकलती हैं? बच्चियों को पहले बाहर निकालें, बाद में आप जाएं। वो तो पहले छुट्टी होने से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आप वो गाड़ियों में बैठती हैं, वो चली जाती हैं बच्चियाँ, जो भी हो जैसे भी हो अपने वालिदैन के सहारे जाती हैं। कोई भी लेट हो जाता है, कोई किसी का वसीला नहीं है, जो किसी की 4 बेटियाँ 5 बेटियाँ, बेटा नहीं है, वो लेने जाने वाला नहीं है, वो पैदल आती हैं। वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो चली जाती हैं, गाड़ी में बैठती हैं, वो चली गई। कोई चेकिंग बैलेंस नहीं है, कोई security चेकिंग नहीं है। बैलेंस नहीं होता, कोई चेकिंग बैलेंस नहीं होता। अच्छा। बैलेंस चेकिंग बैलेंस होता तो ये वारदातें ना होती ना। वो 5 भी दफा ये वारदात कर चुका है, वही चौकीदार ये ही जो उसको शर्म नहीं आती ये काम करते हुए। होना क्या हम चाहिए इसके ये कहते हैं कि वजीर आला पंजाब से ये एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए।